corriger l'exercice concernant les ensembles. Alors, soit l'ensemble E, qui est l'ensemble des couples qui appartiennent à R, tel que x au carré moins xy moins 2xy au carré est égal à 0. Et l'ensemble F, c'est l'ensemble des couples qui appartiennent à R, tel que x plus y est égal à 0. Donc la première question va montrer que F est inclus dans E. Donc pour montrer F inclus dans E, on va prendre le couple de F. On va simplifier les propriétés de F jusqu'à trouver où le couple appartient à E ou là. Alors soit XY appartient à F, c'est-à-dire on a x plus y est égal à 0. Donc on a partir de la propriété on va dire la propriété de E ou là. Alors on a la simplification de la au carré, donc on a x plus y tout au carré est égal à 0. C'est-à-dire x plus y est égal à l'identité remarquable, donc on a x au carré plus 2xy plus y au carré est égal à 0. Donc هنايا كنلاحظ ان عندي x au carré عندي x au carré هنا كاينه moins xy هنا كاينه 2 plus 2xy دونك غنحاول نزيد واحد لو تيرم وغنقصو باش تولي عندي moins xy دونك هنايا لو تيرم اللي غادي نزيد هو نخلي x au carré زائد 2xy غادي نقص 3xy وغادي نزيد 3xy دونك هنايا نقصنا وزدنا le même terme. هنا عندي ناقص 2 y au carré عندنا y au carré. دونك غنشوف شنو هو لو تيرم اللي غنزيد وغادي نقصو باش تولي عندي موان 2 y au carré. دونك هنايا غادي نزيدو غادي تولي عندنا زائد y au carré غادي نقص 3 y au carré وغادي نزيد 3 y au carré est égal à 0. Donc ولات عندي هاد ليكسبرسيون هي هادي افيك زدنا لو تيرم ونقصنا دونك غتولي عندنا x او كاري هادي مع هادي غتعطينا موان x y عندنا هادي بقات زائد 3 x y عندنا هنا y او كاري موان 3 y او كاري هي موان 2 y او كاري زائد 3 y او كاري تيغالا 0 امبليك عندنا هنا x او كاري موان x y moins 2y au carré. هنا بقات لنا هادي بقات 3xy plus 3y est égal à 0 y au carré هنا. alors هادي هي l'ensemble E, la propriété ديال l'ensemble E ولكن خاصنا نشوفو شنو غنديرو لهاد l'expression فين غادي يمشي. alors on a x au carré moins xy plus 2y au carré. Comme le facteur commun entre les deux termes هو 3y غادي تبقى هي x زائد y est égal à 0. alors عندنا في الاول ان x زائد y est égal à 0 c'est-à-dire هذا le terme هذا est égal à 0 donc il reste x au carré moins xy plus 2y au carré est égal à 0. donc هذه هي la propriété ديال l'ensemble E, c'est-à-dire ان le couple xy appartient à E. Dans la deuxième question, on va déterminer y qui appartient à R tel que le couple 1y appartient à E. C'est-à-dire, بلاصة l'abscisse غنعوضو واحد و y غتبقى عندنا y. Alors, on a l'expression غتولي هنايا 1 au carré moins 1 fois y moins 2y au carré est égal à 0. C'est-à-dire, غتولي عندنا واحد ناقص y ناقص 2y au carré est égal à 0. alors عندنا équation de deuxième degré, c'est-à-dire نحاول نضربو في ناقص كلشي يعني من الكوتي من هنا وهنا غتولي 2y au carré plus y moins 1 est égal à 0. alors هنايا غنديرو لو discriminant on a delta و b au carré moins 4ac. alors le coefficient b هو le coefficient نضربو في y donc عندنا واحد عندنا 4 fois a هي جوج و ناقص و c هي ناقص واحد دونك غتولي عندنا هي واحد بلس 4 fois 2 هي 8 دونك est égal à 9 دونك عندنا دلتا بوزيتيف
إذا كان لو ديسكريمينون بوزيتيف alors l'équation admet deux solutions. Les solutions الأولى هي y égale donc هنايا deux solutions دو r donc y1 est égal moins b plus racine de delta sur 2a, y2 est égal moins b moins racine de delta sur 2a. Maintenant, moins b il y a moins 1 plus racine de 9 il y a sur 3. Donc à la juge, il faut à juge il y a 4. Donc à cette il y a moins, ou là ça 2 sur 4, il y a 1 demi. بالنسبة la solution الثانية غتكون moins 1 moins 3 sur 4, il y a moins 4 sur 4, il y a moins 1. Alors appartient à R, y appartient à R, et moins 1 appartient à R, donc y va soit 1 demi, soit moins 1. La suite de la deuxième question, on va déduire que E différent de F. Donc la question est la démonstration par l'absurde. Donc il y a par absurde, on démontre par absurde. On montre que E est égal à F. Déjà, je fais l'égalité des deux ensembles. Katani signifie que, c'est-à-dire, on a E inclus dans F et F inclus dans E. Alors, on a déjà démontré que F inclus dans E. D'abord, il suffit de montrer que E inclus dans F. Donc, la question à démontrer. Alors, soit un ardo, d'après la question, la partie de la question, on a un Y appartient à E. On a Y qui a deux valeurs. C'est-à-dire, nous allons voir la valeur l'oula, on va voir la valeur l'oula de Y appartient à F. Même chose pour la valeur tania. Pour Y est égal à 1 demi. Alors, on a واحد على جوج appartient à E. D'abord, on va démontrer que واش هذه كاينه في F ولا لا. Alors, نمشيو نعوضو واحد على جوج في F ونشوف واش غتعطينا كتساوي 0 ولا لا. Alors, on a 1 زائد 1 على جوج كتعطينا هي 3 sur 2 و 3 sur 2 différent de 0. C'est-à-dire أن واحد على جوج هو le couple واحد على جوج n'appartient pas à F. نمشيو نشوفو pour Y est égal à moins 1. On a le couple 1 moins 1 appartient à E. نمشيو نشوفو واش appartient à F ولا لا. بنفس الطريقة on a واحد ناقص واحد est égal à 0. C'est-à-dire, le couple 1 moins 1 appartient à F. Alors, on a E inclus dans F. Donc, l'ensemble الصغير هي E والensemble الكبيرة هي F. C'est-à-dire, جميع les éléments اللي كاينين في E خاصنا نلقاوهم في F. حنا هنا لقينا أن واحد على جوج le couple 1 1 demi appartient à E. ولكن ما لقيناش 1 demi n'appartient pas. Donc هنايا عندنا l'absurde حيت ان ليمون كاين في او وما كاينش في اف. دو من هنا واخا عندنا هاد 1 moins 1 appartient à E وعندنا 1 moins 1 appartient à F, ولكن une fois عندنا هاد لو couple n'appartient à F, donc عندنا l'absurde. alors عندنا E n'inclut pas dans F, c'est-à-dire E différent de F. Dans la troisième question, on va déterminer l'ensemble G tel que E est égal à F union G. C'est-à-dire on a le couple من E وغادي نبدا نسامبليفي la propriété ديال l'ensemble E jusqu'à trouver F اللي هي X زائد Y est égal à 0 et ولا l'union واحد l'ensemble اخرى اللي هي G. donc هذاك l'ensemble اللي غتبقى لينا هي اللي غنسميوها G. alors soit un couple XY appartient à E équivaut à x au carré moins xy moins 2y au carré est égal à 0. équivaut. donc هنايا نحاول هاد ناقص xy نكتبها une autre fois. même chose بالنسبه لناقص 2y au carré. donc x au carré غتولي هنايا زائد 2xy ناقص 3xy. donc الى درت هادو لا صوم ديال هاد جوج ديال لي تيرم غتعطينا ناقص xy. بالنسبه
ناقص جوج إيكغيك أو كاري غنديرها عاوتاني بلا صوم ديال جوج ديال لي تاع. دونك غتعطينا هي زائد إيكغيك أو كاري ناقص 3 إيكغيك أو كاري تيغالا زيرو. الوغ هنايا إلا خديت إيكغيك أو كاري ناقص 3 إيكغيك أو كاري غتعطينا هي ناقص 2 إيكغيك أو كاري. الوغ هنايا كنقلب على واحد الفاكتور كومون ما بين لي دو تيرم. حنا غنحاولوا نلقاوهم. دونك غتولي عندنا إكس أو كاري زائد 2 إكس إيكغيك. غنجيب هاد إيكغيك أو كاري حتى هنايا زائد إيكغيك أو كاري باش تولي عندي هادي إيدونسيتي روماركابل. غيبقاو لينا لي دو تيرم موان 3 إكس إيكغيك موان 3 إيكغيك أو كاري إيتيغالا زيرو. دونك هادي هي إيدونتيتي روماركابل هي إكس بلس إيكغيك 2 أو كاري موان عندنا هنايا لو فاكتور كومان ما بين هاد لي دو تيرم هو موان 3 إيكغيك فاكتور غتبقى لينا إكس بلس إيكغيك إيتيغالا زيرو. الوغ كيما كنلاحظوا ما بين هاد لو تيرم وهاد لو تيرم هنا ان فاكتور كومان اللي هو إكس بلس إيكغيك فاكتور. ملي غادي نعمل بهاد لو تيرم إكس بلس إيكغيك غتبقى ليا إكس بلس إيكغيك. ملي غادي نعمل هنا بإكس بلس إيكغيك غتبقى ليا ناقص 3 إيكغيك إيتيغالا زيرو. الوغ ملي كيكون عندي لو برودوي دو نومبر ولا دو تيرم تيغالا زيرو دونك غيكون الاول تيغالا زيرو او بيان الثاني تيغالا زيرو. سيتادير إكس بلس إيكغيك تيغالا زيرو او بيان إكس بلس إيكغيك. دونك هنا إيكغيك موان 3 إيكغيك هي عندنا هي موان 2 إيكغيك est égal à 0. Alors هذه هي لا بروبريتي ديال لونسومبل اف ديال اف وهذه اللي بقات لنا هي لونسومبل جي. سيتادير عندنا جي هي l'ensemble des couples x y qui appartient à R au carré tel que x moins 2y est égal à 0. Donc هذه هي l'ensemble G ديالنا. Alors عندنا x plus y est égal à 0 هي l'ensemble f و كنعرفوها بلي زونسومبل هي union. وعندنا هذه اللي بقات لينا هي un autre ensemble اللي on va noter par G. Donc G ديالنا هي l'ensemble x y appartient à R au carré حيت x moins 2y est égal à 0. C'est-à-dire E داك لو كوبل اللي خدينا من E لقينا appartient à F ou appartient à G. C'est-à-dire x y appartient à F union